Senina-senina moria si ikalangi Tuhan, mari ras-ras kita menaken kebaktinta ibas paksa enda, kebaktian moria. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 75 ayat si pemena. Mari kita ras ersada ibas pertoton, opelenga si bagikan kata di bata ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, arkiteken kuasa dengan keleng atendu, singgo isehken duman kami, bancipe tetap turah ketedahan ati kami, erlajar arah katandu. Katandu kap ulu gegeh kami, dengan ulu kegeluhan kami. Pakaikan kemahandu guna nuriken karena katandu. Bagai pe kesahandu si badia si ngajari kemahandu. Dengan pe si paangkaken katandu man krina ngawani perpulungandu. Sebab kuasandu tuhu-tuhu iarapken kami. Guna ngajari kami ibas ngantusi surah-surandu. Endam Tuhan pertoton kami. Alamindu kal krina salah lepak kami, o Bapa, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari ras kita ngoge kitab perbahanan Rasul Bindu 20 sada, ayat pitu seh kubas ayat 10 sada. Itirus nari erlayar kami ku Ptolomais, Ptolomais idahi kami senina-senina, si sada kini teken, jana ije kami sadawari. Pepagina berkat ka kami, jana sehka kami Ikaisaria. Ikaisaria bengket kami ku rumah Filipus. Dahin Filipus memberitakan berita si meriah. Ia me salah sada, iba si pitu kala si enggo ipilih i Jerusalem. Isuruhna eme kami kesilang. I rumahna eme kami kesilang. Lid 4 kala anak Filipus si nguda-nguda. Si enggo biasa ernubuat. Kenca piga-piga wari kami ikuta resekala nabi i Judea nari gelarna Agabus. Idahina kami. Jenari ibuatna benting Paulus. Iiket kena kunahena. Raskutanna jenari Nina. Nina kesah si badia, empu benting enda, iiket kalak Jahudi pagi bagenda i Jerusalem. Janah iendesken me ia man silabo kalak Jahudi. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, temanta ibas paksa enda makapken nusurken kini teken. Alu tujun meteh maka Filipus nusurken kini tekena man anak-anakna. Dengan nusurken kini teken man anak-anak, dengan banci jadi usihan. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan. Si teras-ras makana anak ay makapken kebayaken ta. Sebab anak ay makapken titipen Tuhan, si meherga kal manbanta i tengah-tengah jabu. Tapi perlu si ingat makana anak ay laki tak empuna. Tapi di bata, amin na pe bagay
kita tetap ngeenda iberikan Tuhan tanggung jawab simbelin. Kuga ngajari anak-anak enda. Bagaipe mempetandakan Tuhan manbana. Janah kugakin arusna kala si nandai Tuhan dalani kegeluhena tiap-tiap hari. Memang mungkin banci kita kecewa. Adilit anak-anak ta layar kemalangan mandibata. Iba sisi si deban, adi anak-anak tar kemalangan mandibata. Te ia nandangi kata dibata, geluh ia ibas kata dibata, situhuna kemegahan kalman banta. Jadi, adi sinen kubas kegeluhan Filipus enda, ia sekala dia akan si terpilih guna ngaturkan dahin pelayanan meja kencan nusur kesah si badia. Jadi keterpilihan si tetapkan di bata manbana adi si oge ibas pemilihan dia akan kencan nusurna kesah si badia kala enda me si idemi alu kesah si badia. Jana si idah makana Filipus enda ibas empebelangkan berita si meriah, tuhu-tuhu ia terteki. Ia sekala si mejingkat, dingin pe ngelai i perpulungan Jerusalem. Tapi lah terjang perpulungan Jerusalem ngenca. Tapi ia pe iberikan kesempatan guna beritakan berita si meriah sebagai penginjil. Dingin pe ia tetap mejingkat dahin pelayanan kupiga-piga daerah singgo itentukan guna ilayanina. Subu ku Samaria. Bagaipe si idah maka nalabo ia ngadi-ngadi ikut numpak-numpak dahin pebelangkan berita si Maria. Tapi si istimewa ibas kegeluhanna dahikan dahin pebelangkan berita si Maria pe sikap ibahanna, tapi anak-anak na pe teratur. Sebab lit nga makatap si idah ibas kinata kegeluhan pelayanan. Maka na kami seraya nenda, entah kita seraya nenda, perkitikan sibuk nandahikan dahin pelayanan, lawas kujah kuje, banbuay na program-program, lit dahin si terabaikan kita, terlupakan kita, ay makapkan, di anak-anak ta, ibas pengajaran kini tekan. Mankala mungkin kita melala sabar, mankala mungkin melala waktu ta, baci dengan kita ciram. Tapi banci jadi mana anak ta, latri dah kita banci jadi usihan. Min kita selaku orang tua pe, ibas krina kesibukan pelayanan ta, erlajar kita arah kegeluhan Filipus endandai. Maka ikatakan 4 anak nasi nguda-nguda, nggo biasa ernubuat. Te kita labo enda arkiteken kehebatan Filipus. Tapi arkiteken pemere di bata, si ipercayakan naman Filipus. Maka ia pe jadi usihan, terus kubas anak-anakna. Dingin pe si idah, maka na kai si terjadi ibas kegeluhan pelayanan Filipus enda, min jadi sumber inspirasi, dengan termotivasi nande di tengah-tengah jabu. Gelah na uga pa pe sibuk na kita selaku nande, gunan cukupkan keperluan anak-anak ta. Bagai pe ibas dahikan dahin pelayanan ta, si inget makana, erta si meherga si ititipkan di bata man banta, ay makapkan ngajari anak-anak ta, kubas pengajaran kini tekan. Adi salah ban na ula kapiti. Ajarkan ia. Adi lepak mungkin pebancing si hukum. Ibas pengeranana mungkin sila teratur. Orang tua harus tegas. Bagai pe ibas engkelengi kade-kade. Bagai pe ibas engkelengi turang rasenina. Entah na jelma sinterem. Perlu si ban jadi usihan. Kita ibas kegeluhan tanang dangi ia. Bagai pe ibas jam doanta, min rusur kita iida anak-anak ta ertoto.
bagai pengoge pustaka. Dingin iidah na kita mahamat, ngit ngkelengi, sebab ekame pagi jadi usihen na, ibas iya dalani kegeluhan. Memang makatap na kamana anak enda, lakasi mahuli teka umban na. Umban na kasi la mahuli ibas kita. Langadi si mahuli la umban na daka malam kal ngakap ateta. Enda rambit teka ang umban na, lajing ka te. Melumbar kita, laka ay umban na. Tapi jungut-jungut teka nga si iumban na umpaman. Jadi tentu na uga kita selaku nande, banci tetap jadi sumber motivasi man anak-anak ta. Gelah namin sinusurkan kinitekan man bana. Siturikan karena keleng ati di bata man bana. Pakaikanlah waktu silit. Guna ercakap-cakap rasa nakta. Guna melibatkan anak-anak ta ibas perbebenta. Adilit misalnya si mantotonkan khusus. Katakan mana anak-anak ta. Ini penting untuk didoakan. Adina kami makatap ngebagai. Adina minpin kebaktian pe. Muat berkat ku gereja. Rumah nari misningku. Ulah lupa nak kuya. Tetoken kari mama. Aku senda babak kebaktian. Ibas kebaktian beringi pe katakan. Tetoken bahwa pagi aku mimpin kebaktin. Sebab nak enggope kita bersikap, banci dengan ngekari banci terjadi di luar duganta sila mahuli terjadi. Ibas kita mimpin kebaktin daka mahuli makana perlu kerina tetap anak-anak ilibatkan. Dikunili perpulungan ta, si sakit umpamana, entah silit nampati kita, ibas kerina peristiwa kaipe si idalani kita, katakanlah maka na ipit tetap itotokan anak-anak. Sebab tugas ta selaku orang tua menjadi guru agama mana anak-anak ta. Kita orang tua tugas ta jadi guru etika. Ulah sempat anak-anak lali sopan santun na. Latah na aturan. Adimani ya umpamana, keripangan na lau kurina sirah pudi. Min iya, adileben iya man, ijepe siajarkan sopan santun. Maka nina, leben aku man bapa, leben aku man nande, entah kakak, entah agigyanin. Isepe iya silit ibas rumah ta, maka ula panganina saja pangan-pangane isepe la ajak na. Isepe la ajuk na. Eda kamlaka kan sopan na bicara pangan orang tua na ngamin, tapi isepe sirih ku rumah, siajarkan. Eda kam salah sada, ngajarkan, nusurkan, pengajaran etika mana anak-anak. Gelana nilai lebih na selaku anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak enda perlu saling memaafkan. Adili kesalahan si ilakukan kakana entah agina yang berdebat, tapi lung perdebatane dit perdamaian pas anak-anak. Sebab enda tuhu penting kal diajarkan mana anak-anak sebab mengkai si idah. Maka na dia na anak enda, laken ca ia teratur i rumah, idarat pe mesra berkomunikasi. Jadi, mon dah kan perban rusul kita komunikasi i rumah, sulit kakak lakap na adi jumpa teman na si susah berkomunikasi. Tapi ijema kita mendidik ia menjadi orang dewasa. Bagi Filipus endandai, maka anak-anak enda pe ngasup ernubuat, arkiteken kesah sibadia ringan ibasia. Kaikin syarat nama kabanci kita ingani kesah sibadia. Tentu sidalankan surah-surah Tuhan. Malabo mungkin ban kita meluat ingani kesah sibadia kita. Geluh kita ibas perhatian Tuhan, ijai maka banci kita idemi kesah sibadia, semakaninandai anak-anak endandai banci ernubuat. Janah pendai katakan, sekala nabi i Judea nari gelarna Agabus. Epe ernubuat karena kai pagi si terjadi nang dangi Paulus. Ia iiket dengan pe mesui pagi Athena, perkite-kiteken penderitaan si ia lamina, ibas ia beritakan berita si Maria. Ngasup ia ngidah pengenehenan, ngasup yang ngidah kai si terjadi bas masa si pepagin
enda arkiteken pendahin kesasi badia. Jadi senina-senina moria si ikalangi Tuhan, mari dage adi metode pe anta menginventarisir biak anak ta si singgo i susurkan kita man bana. Biak kai dage si susurkan manana anak ta. Biak mekacar, biak tutus ertoto, biak melumbar, biak ngit nabung, mejingkat, pembersih, metemui, biak siapai. Biak tutus erlajar, entah na pelit sensitivitas na, idah na ayo te pela terang, minter sungkun na, kainge perbebendu, ni naman banta. Entah na pe, biak si sopan, man orang tua, idah na orang tua man sampaten, misampatina. Ay dakam perulihan pendahin kesasi badia kape. Perulihan kini teken si turah kape. Saadi kini teken ningene labo bes konsep ngenca. Labo bes rumusen depenisi ngenca. Tapi memang kinlit aplikasina rebuah ibas kinata kegeluhan na. Jadi tentuna senina-senina moria si kelengi Tuhan. Malam kalateta adi anak-anak tape banci si idah makana kini teken silit iwas kita baci si susurkan man bana. Banci iteruskan na. Jadi molal geluh na kujapa pe pagi iya. Dibujur idah na kita, bujur kaya pagi. Lang dakam baci kap dendu kita bujur ialah bujur. Celaka pagi mis kita berkat, si idah denga kaya pagi ngenanami kini seran arkiteken kini la bujuren na. Entah arkiteken kerangapen na. Ibuat na sila baginna, edakam sehkel pagi latih na siakap selaku orang tua, adi bagikin lagu langkah anak-anak ta. Makana uga pa sibuk na kita ndarami serpi guna kebutuhan anak-anak ta, tapi ingatlah bagi latih na kita guna cukupkan keperluan geluh na, pakaikanlah kesempatan silit guna ngajarkan kini teken manbana. Perlu kita tegas, perlu kita disiplin ngajarkan anak-anak enda. Maka ulah pagi kita mela. Sebab umpamana dakam adilaya pagi pembersih. Misnina pagi kala, bagai kam ajarkan orang tuandu, bagai kam rumah orang tuandu, padahal kem kita rumah, goka kita meling arkiteken lagu anak tanda. Lakayang git ertotoman, miskam nina pagi, lange kena ertotoman rumah kena, padahal rajin kel bapak kena ku gereja nina, dakam goka salah si kemrai i rumah. Makana, gua makana jadi sada kebiasaan, jadi kegeluhan manana anak ta, enda meperlu ras-ras kita ngajar kenca. Makana ibas masa pandemi COVID enda melala kalau waktu ta guna cakap-cakap ras anak ta, pergunakanlah waktu silit gelas semangat juang nak erlajar pe harus lit. Gelah ulat daramina kemudahan-kemudahan. Sa anak-anak ta si genduari enda dendu, mon-mon lanang erpikir latih. Bagi handphone, kay petelduk na misli jawab na. Kay petelduk na lili sen misdung. Maka soal-soal pe, misate na minli jawaban na. Gapa pe banci, ncedaya na anak talanay li semangat juang na. Ncegundari jore anak tedakam, arkiteken si bereken fasilitas. Sekel pagi latih na siakap, laya jadi kalak jore. Kalak si susahay ka pagi jadi jore. Adilah ia tangguh menghadapi tantangan zaman enda. Jadi kita selaku orang tua, mari dage krina kita makaikan waktu silit lagian dekah ibas waktu si kentisik berikan pengajaran kini tekan si meteguh manana anak tenda. Kelah na banci pe tetap iingat na Tuhan kap sekawal geluh na. Ertoto penting man bana. Lapi pagi kita umpamana entah kuja kita nguta-nguta. Entah anak tepe nandangi ujian, ertotoi penting man bana. Bicara lit pe perbeben na late na turiken naman banta, ia beluh nuri-nuri man Tuhan. Enda me tentu jadi perayakan ta, jadi target ta orang tua, gelah namin anak-anak enda pe, ngasuk ngikuti, neladani, ngusih kai si iidah na rusur si mahuli si ilakokan orang tua. Terpuji gelar Tuhan, rasa lalap, serasa lalap, ketuahan kita kerina si makaikan kata di bata bas kegeluhan ta. Amin.
Mari senina moria sini kelengi Tuhan, sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 86 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur si ipersembahkan kami. Gelaban si ipakiken gerejandu, guna pebelangkan beritandu si meriah, bagepe guna ngelai. Si tading bas kami Tuhan kam si masu-masusa, gelaban si pe erlipat ganda. Dengan kegeluhan kami PR kecukupan sebab Tuhan si masu-masu. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pe kekelengan kami si sakit, khususna senina kami moria nande epin, si sangana iop nama i rumah sakit Elizabeth. Bagepe karo Tinus, si irawat i rumah. Bagepe naras Bapa Ari Barus, si genduari iop nama i ruang ICU Rumah Sakit Putri Hijau. Kam Tuhan sindudurken tandu si melias, guna ngangkatken kerina penakit kekelengan kami enda. Bagepe pemulihan kesehatan kekelengan kami nandegiri, tetap kubas tandu iendesken kami. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu dage moria gelah banci pe jadi nande, jadi kemberahan, jadi usihan ibas kini tekena, ibas kini jingkatena, ibas disiplin rohanina. Bagai pe ibas ketegasenna, gelah tuhu-tuhu, nande pe banci jadi ikutan anak-anak, ibas krina biak si mehuli silit ibas ia. Dingin pe o Bapa, moria si ertedah ate guna jumpa tuah, kam sinikap kenca ibas kuasandu. Bagepe krina moria sir teda ate gelah anak-anak si dewasa, banci jumpa ate nangena, endape Tuhan itimai kami waktundu, sebab te kami iberikan kam si mahulina. Moria si erceda ate, Tuhan kam si ngapuli ia, si sakit pe kam memulihkan kesehatanna secara sempurna, sebab tambar pangan ras inemen perkakas kap ngencata ibas tandu, tapi kuasandu kap si pepalemkan pinakit. Bagai pe jabu-jabu sila siangkan, mekuah hatendu Bapa, gelah banci pe tetap tutus bagai pe jabu-jabu muria, sila siangkan i tengah-tengah jabu. Damai sejahterandu simpersadakan hubungan antara Bapa rasnande. Dingin pe o Bapa ertoto kami man bandu, ibas krina ketedehan nande tengah-tengah gerejandu ibas si mekuli, kubas tandu o Tuhan iendeskan kami. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami pe, kam tetap si masu-masu ia. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kam tetap sinjagang kawali kerina, kami anak-anakdu, gelah pratendu tetap jadi perayakan geluh kami. Endam Tuhan pengedesen kami ras pertoton kami, reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu idoni enda bagini surga.
Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina-senina Moria sini kelengi Tuhan, tetap semangat, salam sehat, salam jumpa tedah ateman bandu kerina. Perpulungan PA Morianta ngodung bas Pak Sainda, jumpa kita di bas PA Morianta minggu sira. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Mejuah-juah.